টিহুৰ সামতত কংগ্ৰেছৰ সজাগতা ভূত চোৰ চকী এৰক কংগ্ৰেছৰ নলবাৰী জিলা ভিত্তিত বিএলএ প্ৰশিক্ষণ আৰু ভূত চোৰ চকী এৰক সজাগতা সভা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশত সামতৰ ৰূপপুৰ কলা পৰিষদত নলবাৰী জিলাৰ ৩টা সমষ্টিৰ জিলা ভিত্তিক বিএলএ প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। देखिए, आज देश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, आप सबको पता है, कुछ दिन पहले हमारे नेता देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय राहुल जी ने दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन दिखाया था, जिसमें उन्होंने प्रूफ के साथ ये दिखाया था कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बीजेपी का एक हिस्सा बनके उनके लिए काम करता है और किस तरीके से बीजेपी को इलेक्शन जितवाने में मदद करता है। हम सब ने देखा कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20, 40-40 हज़ार बोगस नाम ऐड किए हैं, जिनके आधार पर बीजेपी इलेक्शन जीतते आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान के माध्यम से इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपना नेता, अपनी सरकार चुनने का जो अधिकार दिया था, उसका हनन हुआ है। उनकी वोट की चोरी हुई है और इस वोट चोरी को रोकने के लिए सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएलए जो होता है, इसका चुस्त रहना, इसको अपने अधिकारों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो बीएलए है, इसको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसको अधिकार दिया जाता है, उस माध्यम से वो कोई वोट चोरी या वोट नामों का डिलीशन, नामों का एडिशन, ये वहाँ पे रोक लगा सकता है। इन अधिकारों के बारे में उनको प्रशिक्षण आज हमने यहाँ पर देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया गया है। हम जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ये खबरें आई है कि कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों, दलित भाइयों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से डिलीट करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बिहार में जो हुआ वो एसआईआर अब असम में भी शुरू करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारी है और उस तैयारी में बीजेपी को मदद ना हो और इस देश के हर इंसान को, इस आपके राज्य के हर नागरिक को अपना जो वोट का अधिकार है उसको महफूज रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, बीएलए ने ये बीड़ा उठाया है कि वो इस देश के हर व्यक्ति को, इस असम के हर व्यक्ति को उसके अधिकार। অবভিয়াছলি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলটোক শ্ৰী গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত আপোনালোকে সবেই দেখিছে যে আমাৰ চুকে কোণে আমাৰ তৃণমূলত থকা সকলো কৰ্মী অতি সাহসী আৰু অতি আত্মপ্ৰত্যয়ৰ সৈতে সকলো আগবাঢ়ি আহিছে। আমাৰ সংগঠনটোক তৃণমূল পৰ্যায়ত সংবৰ্ধন কৰিবৰ বাবে, শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে আমি সকলোতে আমাৰ গোটেই নেতাসকলে, আমাৰ কৰ্মীসকলে সকলোৱে মিলি পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ। মই নিজেও বেলেগ বেলেগ 4-5খন জিলাত মই বিএলএ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম মই নিজে এটেণ্ড কৰিছোঁ আৰু আমি গৈ পেলাই ডিব্ৰুগড়ত সমবেত হ'ম অহা 21 তাৰিখে। গতিকে এইটো আমাৰ এটা দায়িত্ব দলৰ প্ৰতি, আমি সকলোৱে মিলি পেলাই ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিম। বিটিআৰ নিৰ্বাচনটো কংগ্ৰেছ দলে, কাৰণ আগতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, অসমে জানে যে আমাৰ BPFৰ লগত আছিলে। আমি BPFক সম্পূৰ্ণভাৱে বিটিআৰত এৰি দিয়াৰ বাবে আমি অলপ নিশকতীয়া হৈ পৰিছিলোঁ দলটোক সেই সময়ত বিটিআৰ। এতিয়া সেইকাৰণে আমি বৰ শক্তিশালীভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বিটিআৰত আমি আমাৰ কেণ্ডিডেট দিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে যিমান সম্ভৱ, যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি আমাৰ আসন তাত যাতে আমি জয়ী হ'ব পাৰোঁ। থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ছাত্ৰ সন্থাটো এনেইতো দৰকাৰী বিষয়বিলাকত আজিকালি দেখোন নিমাত হৈ থাকে, তেওঁলোকে একো কথা নকয়, কিন্তু এতিয়া হঠাতে ইলেকশ্যনৰ আগতে তেওঁলোকে আত্মপ্ৰকাশ, ভাল কথা, অসমৰ স্বাৰ্থ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰক, আমিও তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ। অসমৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া তেওঁলোকে মাত কাটিব, কিন্তু মাজে মাজে যে পাহৰি যায় যিবিলাক বিষয়, হঠাতে তেওঁলোকে নাইকিয়া হৈ যায়, আত্মগোপন কৰে, সেইবিলাক হোৱাটো উচিত নহয়। কাৰণ তেওঁলোক সমস্যাসমূহৰ পৰা আঁতৰা বুলি ক'ব, সেইটোতো হয়েই।
এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মাৰ সেই ৰিপৰ্টটোৰ কথা এতিয়া কৈছে কিন্তু যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান কেইবছৰে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অমিত শ্বাহে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে দাড়ি কমা নোহোৱাকৈ 6A ক্লজটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আমাৰ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আখৰে আখৰে তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব হঠাতে এতিয়া তেওঁলোকে একোৱেই নকৰিলে ইমান বছৰ এতিয়া ৰুটিন মাফিক তেওঁলোকে কৈছে যে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰিব লাগে এইখিনি কিয় কৰা নাছিলে তেওঁলোকে কিয় আঁতৰি ফুৰে এইবিলাক আজি অমিত শ্বাহ আহিছে কিবা ক'ব অমিত শ্বাহটো ইলেকশ্যন আহিছে ইলেকশ্যন আহিলে আহিবই এতিয়া নলবাৰীৰ পৰা ভৱজিৎ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট অমৃত নিউজ 24/7